Morning guys, morning among sinaw kinabuhi sa simento, probinsya guys. Nara guys. Mani akong trabaho gahapon guys. Ang hinlo aning simento Sinaw og siminto sa Basakan. ara guys. Dayon. Nara guys. Sinaw Tanawan nyo siminto, guys. Sinaw na guys. Sinaw na. Payag na mo guys o gatakilid na guys. Dayon magtiwas sa traktor aning gamay na bilin guys. Itong agi guys. Anak ko diri guys. Tabok na to diri sa isa ka kuan. Tiwason taning traktor guys. Mamahaw sa ta guys, mamahaw. O gining kinabuhi sa probinsya guys. Kana mao na among Hilux kung guys katong inyo nakita guys gikan dito mao sa toy Hilux na mo traktoras diri sa probinsya. Kung basakiro ka guys, relate nimo ni ara guys. Pwede na ning sa pilon guys, tanuman guys. Guys, good morning. Guys. Itong agi guys. Tabok na to diri sa isa ka kuan. Kakon guys. So mamahaw sa ta guys, mamahaw. Mahaw sa ta. Maya akong traktor guys, gikan dito sa Pikas. Pwede na rin sa pilon guys. Tamnan. Mahaw sa ta guys, good morning. Guys, land preparation na po guys. Na guys, para preparer sa magtanom na po og gumay guys. Ara diri ta mag trabaho na po guys. Magpainit-init na po taan ni guys. Dire maglapok-lapok. Dire lang ta